guys, good morning guys. Pipinturan po tayo guys sa bagong ginawa nating kwarto guys. Yes. Tapos na ang lagay na to ng doorknob guys sa pinto guys. Pinturan po tayo guys. Sana ang guys. Pinturan natin guys. Wow. Ganda siya guys, ganda. Masana all kayo. Yun ang guys. Sana all. Guys. Marami natin guys kasi nabili pa ng pintura guys. Nabili pang may-ari guys kasi namutan tayo ng pintura. This part po to guys. 2 tao na makasya dito guys. Pinturahan po natin guys kasi naubos yung pintura natin guys. Para masana all. Tayo dito guys. Oh, sana all. Kasya yung tao guys. Yung kabinid natin guys. Sana all. Ito guys, kabila guys. Malawang parto po guys. Dalawang kwarto to guys. Dalawang kwarto yung ginawa natin guys. Tapos na rin guys. Nalagyan natin pinto, doorknob. Tapos na guys. Sanal guys. Pinturahan pa natin ito guys kasi pili pa ng pintura. Yan ang dito guys. Inulol. Kasi lang guys. Sana hanggang dito lang guys. Bye bye.